বিবাহিত মহিলারা যারা সোনার মালা ব্যবহার করেন তারা কি নিজে সেই সোনার জাকাত আদা করবেন না তার স্বামী জাকাত আদা করবেন? औरत अपने जेवर की ज़कात तो खुद देगी। अगर ससुराल से मिला है, मेके से मिला है, ससुराल वालों ने उसकी मिल्कियत कर दिया है तो वो मालिका है, वो अपनी ज़कात खुद अदा करेगी। शोहर इसका जिम्मेदार नहीं है। हाँ, बाद शोहर हजरात खुद ऑफर करते हैं कि भाई चलो मैं दे देता हूँ, अगर वो इजाज़त दे देती हैं शोहर देगा तो अदा हो जाएंगी। लेकिन हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको माल दिया है उस पर ज़कात लाजिम है। तो इसलिए बहनों को खुद अपने सोने की ज़कात निकालनी चाहिए ताकि देखें कि ज़कात निकल रही है, दिल बाहर जा रहा है। ये अच्छी तरह गौर करें। अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करना चाहिए, बुखल से बचना चाहिए और आपके माल में बराह रास्त जो गरीब का हक है वो हक पहुँचना चाहिए। शौहर अपने माल से देगा तो आपके माल से तो वहाँ तक हक नहीं पहुँचा। তাহলে আপনারা ভিডিওটি দেখলেন যে বাবার কাছ থেকে পাওয়া যে সোনা, বিয়ের সময় বাবা যে মেয়েকে সোনাটা দেয় সেই সোনা কিন্তু তার মেয়ে ব্যবহার করে। সেই সোনা যে জাকাত লাগে সেই জাকাত কিন্তু সেই মেয়েকেই আদা করতে হবে। যেই মেয়ে সেই সোনা ব্যবহার করবে সে কিন্তু নিজে তার সোনার জাকাত কিন্তু আদা করবে। তার স্বামী কিন্তু আদা করতে বাধ্য নয়। যদি তার স্বামী চায় যে আমি দিয়ে দেবো, তোমাকে দিতে হবে না, আমি দিয়ে দেবো জাকাত, দিতে পারে। অনুমতি স্ত্রী দিলে সেটা দিতে পারে, স্বামী জাকাত আদা করতে পারে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে তার স্ত্রীকে জাকাত আদা করতে হবে, কারণ সোনার মালিক কিন্তু তার স্ত্রী নিজে। কারণ বিয়ের আগে কিন্তু মেয়ের বাবা তার মেয়েকে কিন্তু সোনাটা দেয়।